Quand on habite dans un pays avec une culture aussi différente de la nôtre comme la Corée du Sud, il faut parfois un temps d'adaptation pour assimiler les coutumes et les habitudes locales. Bien entendu, il ne s'agit pas de changer sa personnalité ou son identité, mais bien de se fondre dans un nouvel environnement avec souplesse et subtilité. 저는 한국으로 떠난 게 제 인생의 전환점이 되었는데요. 해외에서 이방인으로 사는 게 늘 쉽지가 않습니다. 언어의 장벽을 넘어야 하고 익숙하지 않는 문화도 터득해야 하고 몸에 밴 습관들을 조금씩 변화시켜야 합니다. 그게 바로 타지 생활이라는 겁니다. 그래서 괴롭고 그래서 즐겁죠. 한국에 와서 시행착오를 많이 겪었지만 전혀 후회하지 않습니다. 한국에 온 지 오래되기도 했고 한국 생활에 적응하려고 많은 노력을 기울였는데요. 역시 지금은 한국 생활이 너무나 편하고 즐겁죠. J'ai vécu plus d'un tiers de ma vie en Corée et naturellement j'ai adopté de multiples pratiques de la vie coréenne. Changer dans la vie, vivre dans le changement. Ce n'est bien entendu pas une apostasie de ma culture française, mais plutôt des ajustements, une adaptation. Nous savons tous que dans la vie, seul le changement est permanent. Parfois il m'arrive même de ressentir des chocs culturels dans mon pays natal, la France. 오늘은 제가 한국에 와서 생긴 습관들에 대해서 재밌게 다루어 볼 건데요. 편안하게 앉으시고 영상을 즐기시길 바랍니다. Retirer ses chaussures. 신발 벗기. En Corée, on retire toujours ses chaussures en rentrant chez soi, chez quelqu'un ou même dans certains restaurants. 외국인이 한국인의 집에 가면 놀라운 것 중에 하나죠. 현관 앞에 신발을 벗는 공간이 따로 만들어져 있어서 집에 들어올 때 무조건 신발을 벗어요. C'est bien entendu beaucoup plus hygiénique. Vous venez de marcher dans la rue sur le trottoir pendant des heures, vous avez sûrement écrasé des chewing-gums, des mégots dans le meilleur et des excréments de chien dans le pire des cas. C'est un peu craspé d'aller marcher dans la maison avec les chaussures qui viennent d'expérimenter la cruauté du bitume. 프랑스에서도 집에서 신발을 벗고 생활하는 사람들도 있는데 모든 가정은 그런 건 아닌 것 같아요. Perso, j'ai pris cette habitude de toujours me déchausser quand je suis chez moi, bien sûr, mais également quand je suis invité chez des gens, et ce, même en France. Ce qui a également changé une autre de mes habitudes, je n'ai plus de chaussettes trouées. Parler tout seul. 혼잣말. 무슨 얘기하려고 했지? 기억이 안 나네. Vous voyez ce que je viens de faire? En coréen, on appelle ça 혼잣말. Et depuis que je suis en Corée, je suis devenu un expert. Je me fais des discours à moi-même. 이건 생각해보니 한국말의 특징인가요? 혼자 말하는 거? 저는 불어로 혼잣말을 절대 안 하거든요? 꼭 한국말로 저절로 나오더라고요. 어디로 가야 되지? 잠깐만, 이게 맞나? 아닌 것 같은데. 아, 그리고 혼잣말은 가끔씩 노래로 나오는 게 혹시 저뿐인가요? 차차차 점심은 뭐 먹을까요? 분명히 이런 노래가 없어요. 존재하지 않습니다. 그럼 내가 작곡가가 되는 건가? 진짜 습관이라는 게 무서운 것 같아요. 본능적으로 나오더라고요. 뭔가 놀라울 때 분명히 프랑스인인 제가 아 mon Dieu! 아라라 라고 하는 게 맞는데 왜 깜짝아 나오는 거죠? 운동할 때도 마찬가지예요. 축구할 때 있잖아요. 생각할 틈이 없어서 보통 가장 편한 언어가 나오는 게 정상인데 예전에 프랑스 친구들과 아 까비 온다 아이씨 프랑스에서 이런 말을 하니까 이상한 사람처럼 보이더라고요. 생각해보니 한국말이 참 간단하고 좋은 것 같아요. 뭔가 대단한 걸 발견했을 때 영어로 뭐라 그러죠? Oh my god, this is incredible, amazing. I can't believe my eyes. I have no words. This is wow, incredible. 한국말로는 헐... 다른 건 몰라도 제일 자연스럽게 나오는 건 뭔지 아세요? 삼겹살 한 점을 먹고 소주를 마시고 Se brosser les dents. 콩콩 장소에서 양치. Je me suis rendu compte que c'était une habitude que j'avais prise en Corée quand je me suis brossé les dents dans les toilettes de mon université en France et que tout le monde me regardait bizarrement, y compris les amis avec lesquels j'étais. En fait, c'est normal de se brosser les dents après avoir mangé, non? C'est la fameuse règle du 3-3-3. 3 repas, donc 3 brossages pendant 3 minutes. Qu'on soit chez soi ou à l'extérieur, c'est quoi la différence? Ici, les Coréens ont l'habitude d'amener cette petite boîte avec dedans sa brosse à dents et son dentifrice. Ils vont toujours se brosser les dents après manger dans les toilettes de leur école ou de leur entreprise. Quand vous prenez un vol depuis la Corée, c'est super marrant d'observer qu'après le plateau repas, vous allez voir tous les Coréens aller aux toilettes se brosser les dents et moi je trouve ça super bien. Certaines personnes vont trouver ça peu hygiénique de se brosser les dents dans les toilettes publiques, mais là intervient la question fondamentale. Est-ce que c'est plus sale de se brosser les dents dans un lieu public ou de ne pas se brosser les dents du tout? Vous avez 4 heures. 와, 공공장소에서 치카치카 하는 거에 대해 이렇게 깊게 생각해보는 건 처음인 것 같아요. 그래도 밥을 먹고 양치하는 게 기본이 아닐까요? 청국장을 먹고 치카치카 하는 게 예의가 아닐까요? Saluer à la coréenne. 한국식 인사. Je pense que tous les étrangers qui ont vécu plus de 2-3 ans en Corée seront d'accord avec moi. On prend vite l'habitude de saluer et de remercier à la coréenne. Quand je vais dire bonjour ou merci à des personnes en France ou dans un autre pays étranger, je vais employer la langue du pays mais je vais toujours saluer ou remercier à la coréenne, en inclinant un petit peu la tête. C'est devenu un automatisme. Ah bonjour, ça va bien, oui? Ah merci, merci. Hola, ¿qué tal? Ah, buongiorno. Hi, what's up? Je suis bizarre.
반대로 프랑스에서 라비즈라는 인사법이 있거든요. 그게 뭐냐면 몰뽀뽀 인사예요. 즉 사람을 만날 때 서로의 볼을 맞대고 하는 프랑스식 인사법인데요. 이제 너무 어색해요. 특히 프랑스에서는 가끔 상대방이 초면인데도 불구하고 미수해야 하는 경우가 있는데 너무 낯설어요. 저는 20몇 년간 파리에 살면서 거의 매일 했는데 어느 순간 낯선 문화가 되어버렸네요. Je me souviens d'une scène assez marrante. Il y a 2 ans, le président sud-coréen Moon Jae-in était en visite officielle en France et lors de la première rencontre, Macron s'approche pour lui faire la bise, mais le président Moon Jae-in, il a pas compris ce qui se passait. Il a pas reçu le signal. Du coup, Macron se recule tout naturellement, comme si de rien n'était. Bonjour, bonjour, oui, ça va? Très bien, et vous? Oui, 감사합니다, merci. 저는 프랑스에서도 인사할 때 악수하면서도 목례합니다. Bonjour. 제가 고개를 안 숙이면 굉장히 무례한 느낌이랄까? 저도 프랑스에서 아무 의미 없는 거 알고 있으면서도 어쩔 수 없이 고개를 숙이게 되더라고요. 마치 제 뒤에 누군가가 제 고개를 앞으로 미는 느낌? Bonjour. 하지마. Pareil, quand je vais donner ou prendre un objet, j'ai pris l'habitude de le faire avec les 2 mains. Ou de mettre la main gauche sous le coude droit, comme le veut la tradition ici. Je fais ça tout le temps, même quand je suis à l'étranger. Il y a même un pote qui m'a demandé une fois si je m'étais cassé le bras. 술을 마실 때도 이런 본능적인 행동이 나타나요. 프랑스 같은 경우에는 몸을 안 돌려도 되는데 무의식적으로 높은 사람들과 있으면 옆으로 마시게 되더라고요. 아, 여기 한국 아니지? 바보. Les habitudes alimentaires. 식습관. J'ai changé mes habitudes alimentaires. 매우 달라요. 진짜 극과 극이에요. En France, je ne mangeais presque jamais de riz, ou alors très rarement. Et c'était plutôt du riz sec. Vous savez, le riz que toutes les familles françaises mangent, le Uncle Ben's ou l'Ustu cru. Je mangeais plutôt du pain, des baguettes, comme un bon français. Mais depuis que je suis en Corée, je mange du riz. Genre tous les jours. Genre plusieurs fois par jour. Le riz, c'est la vie. Moi, j'adore le riz un peu gluant. 한국에 와서 쌀밥과 사랑에 빠졌어요. 밥이 없으면 뭔가 허전해요. 식사를 안 끝난 느낌이랄까? 예를 들어서 닭갈비 먹으러 갈 때 무조건 밥을 볶아야 합니다. 국룰 아닙니까? 또 다른 식습관은 김치, 김. 식사마다 무조건 먹어요. 처음에는 별로 안 좋아했거든요. 근데 어느 순간 없어선 안 될 존재가 되었어요. 다른 건 필요 없어요. 밥, 김치, 김. 그것만 있으면 돼요. 삼위일체. 만약에 계란 프라이 하나 얹으면 그럼 완전 진수성찬이다. 김이 모락모락 나는 쌀밥에 김치를 얹고 김에 싸 먹으면 그것이야말로 금상첨화. Aussi la nourriture épicée, moi avant, je pouvais pas. Devant les plats piquants, j'étais un pleutre. Je n'assumais pas. Je mettais 2 grammes de moutarde sur mes frites, mes yeux commençaient à rougir. Mais à force d'entraînement, vous pouvez vous y faire. L'humain est capable de choses extraordinaires lorsqu'il est poussé dans ses retranchements. Bon, ok, mon seul exploit, c'est de pouvoir manger des tteokbokki sans m'évanouir. Mais c'est déjà pas mal. Autre domaine dans lequel j'ai progressé, je peux maintenant manger des soupes brûlantes en été. Avant, c'était pas possible. En été, je ne mangeais que des tomates, des concombres et des carottes. Je faisais partie de la grande famille des animaux lagomorphes. Mais maintenant, je suis un pro de l'iol-tiol. Vous connaissez l'iol-tiol? C'est combattre le feu par le feu. En Corée, les 3 jours les plus chauds de l'été, que l'on appelle sambo, on va manger du samgyetang, une soupe de poulet au ginseng brûlante. Ça passe grave bien. 전에는 얼음을 넣어야 먹을 수 있었던 그 영암같이 뜨거운 삼계탕을 이제는 아우 시원하다 하면서 먹죠. 이열치열뿐만 아니라 인행치냉도 있죠. Aimer le froid en hiver. 인행, 진행. 와, 연결이 너무 자연스럽지 않았나요? L'inverse du iol-tiol, c'est le ineng-tineng. Neng, c'est le caractère que l'on utilise pour parler de tout ce qui est froid. Vous avez compris le principe. Une des habitudes que j'ai prises en Corée, c'est de boire du café glacé en plein hiver. 한국 처음 왔을 때 이해 못하는 한국인의 행동 중에 하나가 겨울에 아이스 아메리카노를 마시는 거였거든요. 아니, 아 추워 하면서 왜 아이스로 먹지? 특히 프랑스에서는 아이스 아메리카노가 존재하지 않거든요. 이해 불가였다가 몇 년 전에 같이 있었던 분들이 아이스 아메리카노로 동일 주문하니까 저도 어쩔 수 없이 마시게 되었는데 기억이 생생해요. 완전 한파였거든요. 카페에서 나가면서 한 모금을 마시는데 뭐지? 맛있는데? 한 모금 더 마셔봐야겠다. 이게 무슨 일이야? 겁나 맛있더라고요. En Corée, on utilise même un néologisme pour parler de ces personnes. On nous appelle les 얼주가. 얼어 죽어도 아이스 아메리카노. Non mais quelle idée de boire du café glacé en hiver? Bah c'est juste que c'est grave bon. 뭔가 살아있는 느낌이랄까? J'ai même l'impression que plus il fait froid, meilleur c'est. Non mais t'as pas froid en main quand tu le tiens? Bah non, tu alternes. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Tu fais des jongles. En fait, en y réfléchissant, oui, j'ai établi des thèses sur le café glacé. Vous commandez un café chaud en Corée en plein hiver. Si vous sortez dehors quand il fait moins 20 degrés, votre café en 2 minutes, c'est un café glacé. Et on est tous d'accord là-dessus, un café chaud qui a refroidi, c'est dégueulasse. 완전 사약 같은 맛이야. 얼주가 회원님들, 겨울이 다 끝나가는데요. 우리 조금만 힘을 냅시다. 내년 12월에 다시 만나요. Voilà les habitudes que j'ai prises en Corée. Est-ce que maintenant vous me trouvez bizarre? Enfin plus bizarre qu'avant? S'il vous plaît, vous désabonnez pas. Dites-moi plutôt vous, quelles sont vos habitudes cheloues? Comme ça on pourra peut-être faire le cercle des bizarres disparus.
disparu. 어느새 눈 깜짝한 사이에 한국에 온 지 13년이 되었습니다. 생소한 나라에 와서 아무것도 모르는 풋풋한 제 모습을 생각하면 엊그저께 같은데 오늘도 저는 혼잣말로 뭐 먹지 하다가 김에 밥을 싸 먹었습니다. 한국에서 10년 이상 거주한 외국인은 외국인이라고 보기 어렵죠. 외국 생활한다는 것은 그냥 그 나라에 가서 몸만 지내는 게 아니라 그 나라의 언어, 문화, 역사를 배우며 이해하고 그 나라 사람들의 습관을 존중하고 관찰함으로써 그 환경에서 최대한 적응하려고 노력하고 자연스럽게 어우러져 지내는 것이 진정한 외국 생활이 아닐까 싶습니다. 사람은 환경에 지배를 받는다고 하잖아요. 저는 지금 살고 있는 아름다운 환경에 적응하면서 지금까지 쭉 재밌게 보내왔고 앞으로도 재미있는 한국 생활을 학수고대하고 있겠습니다. 안녕. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. 아, 좋다.